Mohanpur subdivision ni bising khobjak Lepunga art develop ni bising Ramkrishna Kamini Takuk Tikendra Debruma Salkisa sakang saka hamtamani atumsano Krishnao thongaro kalakha Tikendra Debruma Obono khnawoi EM Ronald Debruma thangsoika bini nok nukhunga sakhamia thongaro kalajak khhnawoi Pula bosoni obahakai no kurung thai no berai nayo sak kaham kai tisanani bagai EM Ronald Debruma bahke sak kaham khaima no obono boniyago rang puisa kadini bai sakduk naijamaya jibi sak hamnago private doctor naijamaya hane khnawoi Pula bosorono obahakai bini sak nairina bagai subai je Tikendra Debruma sak naijakna bagai subaikha EM Ronald Debruma obono nugoi bong nok nukungni bororo bono nugoi belai no khata tang jabakha oba hakai no lukuni samo teta bosijak tongmane oba hakai no khai tobo je bini kogma modero busga sala hayung tebo samung kaham khai mana bagai tebo kusu kotor samung khai thang bagai de kha ogaptadi lukrok kami এক নম্বর ওয়ার্ড ওর সিনি তাকু গকরা সিনি তাকু টিকেন্দ্র দেববর্মা তাকু গকরা ব সরি হেনে সাস কষ্টং নমন ইনকে গাহামবাবে বিটি বারাই জানানি বিয়ালো তমানি ইনকাই তিনি অ জরাও ফাই বিনও ফাই ফাইনান্সিয়াল হেল্প এবা চুবালাই দিছে বিনি বেটার ট্রিটমেন্ট নিব